ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେଉଁ ଛଅଟି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପଶୁମାନେ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏହି ମାନବିକତା ଗୁଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମର ଦୁଇଟି ପଥ ଅଛି। ସେ କି ପଥ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ, ଅପରଟି ହେଉଛି ନର୍କ ପଥ। ନର୍କରେ କେଉଁମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏହି ଛଅଟି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସେହି ମଣିଷ ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି? ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଦେହରେ ଏକ ଯାଦୁ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ରୋଗୀକୁ ଚିହ୍ନେ, ଚିହ୍ନିକି ମେଡିସିନ ସିଏ ଦିଏ, ସେହିଭଳି ମଣିଷ ଦେହରେ 6 ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ମୋର ବାପା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଶଂସା ସୁଜନେ ସୁନିନ୍ଦା, କୁଟିଳତା ନିଚ ଜନେ ସୁସଙ୍ଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଷା କଟୁତା চ ବାଣୀ, ନରସ୍ୟ ଚିହ୍ନଂ ନରକା ଗତି চ। ଆଜ୍ଞା, ସେ 6ଟି ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆତ୍ମା ପ୍ରଶଂସା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ବଡ଼ିମାପଣ ଦେଖାଏ, ସେ କହେ ଇଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼, ମୋର ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜମିବାଡ଼ି କ'ଣ? ମଣିଷର ଜମି କେତେ? ମଣିଷର ଜମି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜମି ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ଏ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ କହେ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ନିଜର ଅହମିକା ଭାବକୁ ଦେଖାଏ, ସେହି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହୁଏ, ସେ ଲୋକ ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଗାଁର ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀର ବୟସ ହେଉଛି 80 ବର୍ଷ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ବାହାଘର କରି ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଘରେ ଥିଲେ 2 ଜଣ, ବୋହୂ ଆସିକି ମିଶିକି ହେଲା 3 ଜଣ। ତେଣୁ 3 ଜଣ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକାଠି ଚଳୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ବୋହୂ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ତାର ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଡାକିଲା ମାରେ, ଦିନ 9ଟା ହେଲାଣି ପରା, ତୁ କ'ଣ ଉଠିବୁନି? ଉଠିପଡ଼, ଉଠିପଡ଼। ଏକଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୋହୂ ଶୁଣିଲା, ତରବର କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାର ଶାଶୁକୁ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ, ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଶୋଇଦେବୁନି? 9ଟା ବାଜିକି 10ଟା ବାଜିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହା କହି ତାର ବୋହୂ ସେ ବୁଢ଼ୀକି ଛାଞ୍ଚୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା ପିଟିଲା।
तापरे परे ता पुओ उठिला ता पुओ मध्य बाड़ीर बाड़ेला तेणु ए पुओ बहु दी जन से बुढ़ी की मारू मारू जीवन रू मारिदेले आज्ञा एक कथा को गाँ साई पड़िशा सब शुणिले ताकर बंधु बांधव माने सब शुणिले दौड़ी की आसिले देखला बेल को बुढ़ी मृत्यु शज्या शुई से पुओ को लोक माने कौन कहिबे निंदा करिवे ना प्रशंसा करिवे से समस्तंकर निंदार पात्र हेकी रहिला तेणु जो लोक को समस्ते निंदा करती से लोक नरकरे पड़िबो ये चिन्ह को आपण माने मने रखंतु ये हैला 2 नंबर चिन्ह तृतीय नंबर जो लोक पाखरे कपटता गुण अछि से लोक नरकरे पड़िबो कपटता कौन पुओ बाप सहित कपट करुछि भाई भाई सहित कपट करुछि भौणी भाई सहित कपट करुछि स्वामी स्त्री सहित कपट करुछि जी जहा पाखरे कपट करे से नरकरे पड़े चाणक्य रे कुहा जाइछि मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय हलाहलम जो लोक आज्ञा उपरे उपरे मनर मिठा मिठा कथा कहूथुबो किंतु ता पेट भीतर हलाहल कि विष गुड़ाक पूरिकी रही आपण जानवे जे ये लोकटा कपटिया लोक सारला दासंक महाभारत रे शकुनी आज्ञा कूट कपट करी दुर्योधनर वंश को विनाश करथिले यार प्रमाण महाभारत रे अछि तेणु कूट कपट करुथिबा लोकटा से निश्चिंत नरकगामी हेबो 4 नंबर चिन्ह जो लोक सबु बेले पाई निज लोक सांगरे सांग होउथुबो दले मदुआ बसिकी मद पिउछंती तांको पाखर जाइकी बसी पड़िबो मद टिके पीबो चूरंक सांगरे मिसिबो चोरी कर्म करिवो निच लोक सांगरे निच कर्म से करिवो बाप को बाड़ेइबो स्त्री की बाड़ेइबो निच संग करिवो जो लोक स्त्री हरण करे ता पाखरे बंधुता स्थापन करिवो जे मनीष को मारे ता सहित सांग होइकी बुलिवो निच लोक ठारे जो लोक सांग हुए से लोक नरकरे पड़े आज्ञा एटा निश्चिंत प्रमाण 5म चिन्ह हैला जो लोक सब बेले अत्यधिक रागे कथा कथा के ता नाक अगर की राग हो आमर क्रोधटा हूँ परम शत्रु आम देहरे जो 6टा रिपु अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य तेणु ता भितर क्रोध हूँ एक प्रकार शत्रु जो लोक कथा कथा के बाड़ौथुबो कथा कथा के कटुरी खड़ग धरिक हाणिबा को गुड़ौथुबो तार यही चिन्ह थिबा जुगु आपण माने जानिबे जे ये लोकटा नरकरे निश्चिंत पड़िबो 6 नंबर चिन्ह हैला जो लोक सबु बेले पाई कटु कथा कहूथुबो रागिला भलिया से कथा कहूथुबो जो लोक कथा कहूथुबा समय इमिति कथा से कहिबो देह आपणकर निया मान हेकी जली जीवो जो माने कटुक्ति कथा कहंती परर निंदा करंती परलोक को भर्सना करंती से लोक आज्ञा नरकरे निश्चिंत पड़िबो ये शास्त्र विधान केबे कटिबो नाही हो आज्ञा आज आपण माने जानिले यही 6टी चिन्ह जो लोक पाखरे थिबो सही लोक नरकगामी हेबो हो आज्ञा आज पाई रहिली आशा करे परवर्ती भिडियो रे आपणक सहित साक्षात हेबो सेते बेले जाय रहिली जय जगन्नाथ।